যাই হোক, হাতের সাথে দিলের দুটা হাত তুলে আল্লাহর হুজুরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। পরওয়ারদিগারে আলম, তোমার শাহী দরবারে পবিত্র রমজান মাসের এই পবিত্র রমজানের প্রথম রাত্রিতে হেজবুল্লাহর ইমামের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া আমরা গুনাহগার পাপীরা এশারের নামাজ আদায় করলাম জামাতের সহিত। সুন্নতান্তে কিবলাজান সাহেবের মহকুম মাথায় করে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়লাম। ভুল গলতি খাতা কুসুরি বেয়াদবি তুমি নিজ গুণে মাফ করে দাও আল্লাহ। মাফ করে কবুল করো, কবুল করে সওয়াব নজর উপর সওয়াব। বিশ্বের দরদি পাপী তাবিল কান্ডারি সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন হায়াতুন নবীজির পবিত্র রওজা পাকে নজর পৌঁছাও আল্লাহ। আমার নবীজির আলো আওলাদ আজওয়াজ মুতাহহারাত আহলে বাইতুল হুজুর আহলে বাইতুল মুহাব্বতে কারবালার প্রান্তরে সত্য ইসলামের জন্য জানারা বুকের দাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। সকলের পাক আত্মার হুজুরের নজর পৌঁছে দেয় আল্লাহ। আমাদের হাদি, আমাদের আকা, আমাদের সাহেব, আমাদের রাহনাম, আমাদের কলিজার ওটা নয়নমণি বাদশাহ জাহান বিশ্বলি আমার জিন্দা বাবার নূরের রওজা পাকে নজর পৌঁছে দে আল্লাহ। বাবার বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন মারহুমা মকবুরা বড় আম্মাজান মারহুমা মকবুরা পীর আম্মাজান মারহুমা মকবুরা বড় আপাজান মারহুমা মকবুরা মেজো আপাজান দুলাভাইজান তালুইজান মাউইজান খালামণি সহ বাবার যত মরিজান সন্তান তাদের বাবা মা ভাই বোন যে যেখানে ইন্তেকাল করেছেন সকলের পাক আত্মার হুজুরে নজর পৌঁছাও আল্লাহ। 4 তরিকার 4 ইমাম, 4 মাযহাবের 4 ইমাম, তাদের আলো আওলাদ, তাদের নিসবতে যত ওলি আল্লাহ যে যেখানে ইন্তেকাল করছেন মালিক প্রত্যেকের পাক আত্মার হুজুরে নজর পৌঁছায়া দাও। লক্ষ কোটি জাকের ভাই বোনদের দাদা পীর দস্তগীর খাজা শাহিন শায়নাইতপুরি দাদা হুজুরের ওয়ারিদ ওয়ালিদাইন খেশ আকরাবা মোহাব্বত ভালোবাসা লোক মরহুমা মকবুরা দাদি আম্মা জান সাহেবানি দয়ের হুজুরে নজর পৌঁছায় আল্লাহ। আল্লাহ দয়া করে নজর পৌঁছান হাজিরানে মজলিস। আমরা যারা ইমামের সাথে হাত বাড়িয়েছি আমাদের কারো মা আছে বাবা নাই, কারো বাবা আছে মা নাই, এমন পাগল হাত বাড়াইছি যার মাও নাই বাবাও নাই। আল্লাহ পবিত্র রমজানের চাঁদ উঠার সাথে সাথে বাবা মার পায়ের থেকে জাহান্নামের শিকল খুইলা দিছ। হেজবুল্লাহর ইমামের খাতিরে জিন্দা বাবার উসিলায় আমাদের বাবা মার কবরে পায়ের শিকল চিরতরে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আর কখনো বাবা মার পায়ের শিকল আযাবের শিকল পড়াইও না আল্লাহ। তাদের প্রত্যেকের কবরে নজর পৌঁছে দে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দাও আল্লাহ। আমাদের অভাব অনটন দূর করে দাও আল্লাহ। যার যত সমস্যা আছে সমাধান করে দাও আল্লাহ। জাকের পার্টির বিজয় না দেখায় আমাদের মৃত্যুর ডাক দিও না আল্লাহ। আল্লাহ
তুমি দয়া করে আমাদের পুরো রমজান শরীফের পূর্ণ ফয়েজ ও বরকত রহমত আমাদের নসিব করো আল্লাহ। সারা পৃথিবীর মুমিন মুসলমানদেরকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ। মুসলমানদের উপরে তুমি হামি ও নাসির হয়ে যাও আল্লাহ। গাজার মুসলমান, ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে রহমতের চাদরে ঢাকা রাখো আল্লাহ। হে পরওয়ারদিগারে আলম, তুমি রহমান, তুমি রাহিম। সারা পৃথিবীর মুসলমানদের উপরে এই পবিত্র রমজান মাসের পূর্ণ ফয়েজ ও বরকত, তারাবি, সেহরি ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সব, সমস্ত কিছুর নিয়ামত তুমি আমাদের প্রত্যেক মুমিন মুসলমানকে দান করিও আল্লাহ। সারা পৃথিবীর মুসলমানদের কান্না বন্ধ করার জন্য, আমাদের মতো পাপীদের দুঃখ সুখে নাটি শোনার জন্য, জাকের পার্টির মাধ্যমে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াইবার জন্য, আমার বাবা রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাপ্ত করার জন্য, আমার বাগানের আওলাদ ওলি মোহাম্মদ পীরজাদা আলহাজ খাজা মিয়া ভাইজান মুজাদ্দিদি, হিজবুল্লাহর ইমাম, জাকের পার্টির মোহাম্মদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ পীরজাদা আলহাজ খাজা মেজু ভাইজান মুজাদ্দিদি সাহেবানদেরকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাইকা হায়াত বড়ে দেয় আল্লাহ। খাজা মিয়া সাসুদান মুজাদ্দিদি, খাজা মেজু সাসুদান মুজাদ্দিদি সহ আমার বাজানের আহলে বায়তের হায়াত বাড়িয়ে দাও আল্লাহ। জাকের পার্টি অঙ্গ সংগঠন, বহির্বিশ্ব জাকের পার্টি, ডোনার কাউন্সিল যে যেখানে আছেন, পবিত্র তারাবির জন্য বাবার পবিত্র কদমে আমরা যারা হাজিরা দিলাম, আমাদের প্রত্যেকের তকদিরের বুড়াই, আপনজনদের তকদিরের বুড়াই দূর করে দিও আল্লাহ। মাথার চান্দিতে পাঠ তারা পর্যন্ত সমস্ত রোগগুলি ইমামের খাতিরে মাফ করে দাও আল্লাহ। পরওয়ারদিগার, জানি না মালাকুল মউত কোন দিন আমাদের সামনে আসবে, ওই দিন আমাদের জবানে জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সালাতুত তারাবি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الإجاد والعظمات والحابات والقدرات والكبرياء والجبروت سبحان ذي المالك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله وحده السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الجات والعظمات والحيبات والقدرات والكبرياء والجبروت سبحان المالك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الجلال والعظمة والحياة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان ذي المالك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والحيبة والقدرات والكبرياء والجبروت سبحان ذي المالك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Sit down.
السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الجلال والعظمة والحيبة والقدرات والكبرياء والجبروت سبحان ذي المالك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بر. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الوتر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده لك الحمد. الله أكبر أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اجرنا من النار يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار রব্বুল আলামিন রহমতের নজরে তাকিয়ে দেখো মাহে রমজানুল মুবারকের প্রথম রজনী আমরা গোলাম গুনাহগার বহু দূর দূরান্ত থেকে তোর বন্ধুর পাক দ্বারা বিশ্বরীর বিশ্ব দাসালত মঞ্জিল আমরা হাজির হলাম তোমার বন্ধুর নূরের হুজরা মুবারকে তোমার বন্ধুর আওলাদের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া আমরা পবিত্র এশার নামাজ তারাবির নামাজ জামাতে আদায় করলাম তুমি দয়া করে আমাদের রুকু সিজদা আমাদের তাসবিহ তাহলিল দয়া করে তুমি কবুল করে নাও আমাদের নামাজের ভুল ত্রুটি দয়া করে মাফ করে দাও আমাদের জীবনের গুনাহ খাতাগুলো মাফ করে দাও আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে সুস্থ বানিয়ে দাও আমাদের মধ্যে যারা অভাবী আছে অভাব দয়া করে দূর করে দাও তাম পৃথিবীর মুমিন মুসলমানদেরকে দয়া করে তুমি ঐক্যবদ্ধ করে দাও তাম পৃথিবীর মুমিন মুসলমানদেরকে জাকের পার্টির পতাকার নিচে দয়া করে তুমি শামিল করে দাও জাকের পার্টির পতাকার নিচে তুমি শামিল করে দাও জাকের পার্টির বিজয় দয়া করে তুমি দান করো এই বিজয়ের মাস মাহে রমাদানে আল্লাহ তুমি দয়া করে জাকের পার্টির বিজয় দান করে দাও আল্লাহ আমাদের গোলামি আমাদের হাজিরি তুমি কবুল করে নাও খাস করে আমার বাবার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হিজবুল্লাহর ইমাম জাকের পার্টির মহামান্য চেয়ারম্যান মহোদয় রব্বুল আলামিন বাবার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার মহামান্য মিয়া ভাইজান মুজাদ্দিদি সাহেব খাজা পরিবারের সম্মানিত সকল সদস্যগণকে সুস্থ রেখে দীর্ঘ হায়াত দ্বারা তুমি করে দাও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রব্বুল আলামিন আমার বাবার আওলাদের গোলামে খেদমত করার মতো তৌফিক আমাদের দান করো আমাদের তারাবি দয়া করো কবুল করো মাহে রমজানুল মুবারকের রহমত মাগফিরাত নাজাতের বরকত দয়া করে আমাদের সকলকে তুমি দান করো লাইভ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা হাত তুলে আছে হিজবুল্লাহর ইমামের হস্ত মুবারকের খাতিরে আমার দয়াল বাবার উসিলায় আমাদের সকলের মুনাজাত তুমি কবুল করে নাও রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।